What up, everyone? This is episode 20. Bye. Dasag? Bisan ko? Natin guys. Morning sir, breakfast lunch sir. Morning po. So sir, morning po, breakfast lunch. Morning ma'am, breakfast lunch po. Gordon Blue Fish naman Shanghai. Naman. Morning sir, breakfast lunch po ma'am. Gordon Blue Fish naman Shanghai po. Baka gusto niyo po sir. Good morning po. Breakfast lunch po sir. Sir, meron kami ng band ng flavor with king rice sir. Pa tayong Good morning ma'am, breakfast lunch ma'am. Sige po. Okay po ma'am, next time po ulit. Sige po. Bagong atake guys. Morning ma'am sir, breakfast lunch po. With cordon bleu fish na kalaman Shanghai po. Siyempre. Sige sir, next time ulit po. Next time ulit. Ma'am, breakfast lunch po. Breakfast lunch ma'am, may cordon po kami with chili rice, may buffalo wings po. Morning time po ulit. Kulay Ricardo. Morning ma'am, breakfast lunch po. May cordon bleu po kami with ham and cheese. Ano lola? Ma'am, galing po tayo po ito. Meron po kaming special 5-in-1, may cordon bleu, fish fillet, calamari Shanghai, buffalo wings with free rice, paputing rice namin. 100 na lang po with good super 2%. Try nyo po, hindi na sila. Good for 2 na po, madami na ulam na siya. Try nyo ma'am, isa. Morning ma'am, mag-usip po kayo ma'am. Mamay sa kakasok na mamay. Ano mamay? Isa po. Display ko yun lola. Pili na lang kayo dito, mainit pa po. Ano po? Isa po. Pili po kayo. Kaya lola, meron akong 3 books. Meron na yun na. Ito po lola. 3 books po lola. Salamat po, God bless. Ma'am, breakfast niyo po. Sige po, tingnan.
Sarap pa naman. Okay ma'am, salamat. Next time po ulit. Kayo pa po kami madam. Thank you po. Okay sir, breakfast lunch po sir. 5 ulam na sir. Natapos, sige. Okay sir, next time po ulit. Morning sir, breakfast lunch po. Morning sir, breakfast lunch sir. May golden blue with curry rice na po. 5 ulam na sir. Pang lunch po sir. Sige po. Ay sige po. Balik, ikot lang po ako. Good morning po, ma'am sir. Breakfast lunch po sir. Sir, bali may cordon bleu, calamares Shanghai, may calamares and then fish fillet. May bukalis, 100 na lang po, good for you. Kuha na kayo lahat. Sige. Ha? Hindi na hindi. Sir, tayo pa po kami. Tapos yun ang ulam na eh. Sige. Opo, pwede tumulit. Mainit pa yan, tapos luto. Dalawa, ayun na. Ha? Ito ha? Ayan ko lang na. Ay, dalawa yun, no? Bless. Ha? Tayo. Bakit movie ba? Actually, nagra-rider ako dati. Kaya naglalako na lang. Demoted. Okay lang. Thank you po. God bless. Morning, sir. Time. Meron po kami special 5 in 1. Breakfast lunch po. Morning, sir. Breakfast lunch, sir. Morning, Lola. Breakfast lunch. Galing tayo 5 ulam na with free rice. Masarap. Anong kasta? 100 na ma'am, 5 ulam na with free rice. Di ma'am, 5 ulam na yan. Baka naman yung Ulit na po. gulay niya ay yung Ano ito kuya? Bagong luto pa yan. Fish fillet po. Ano po ma'am? Kamusta po? ganito. Lahat ito, lahat. Ganito. Ano masarap? Ano yung masarap dyan? Lahat? Dami na ma'am. Isa lang kuya. Pili ka sir, pwede. Cordon bleu, buffalo wings po. Isa lang kuya. Matatapos, ay kakain pa lang ako. Pili na kayo po. Pero may na-order na ako dun. Salamat sa support. Yan. I-alam ni mama. Sige. I-regalo ko na lang. Uy, Sa lola ko. Pagnamal ko yun. parang na-inspire ako sir ha. Kahapon pupunta rin ako sa lola ko. Yun kasi sa, ang nagpalaki sa akin. This parang kumang na. Kaya malaki po. Kahit naman ako, nung bata ko ako, lola natin. Sabi mo na, balikan mo na lang. Sige sir, okay lang sir. Para makabenta ka pa. Apo. Ma'am, meron kami special 5 in 1. 5 flavor na po ma'am. Good for 2. Cordon bleu, pastel calamares sa mga free rice na po. 100 na lang ma'am para po sa inyo. Bagong luto po yan. Dalawa po.
Pwede pong pumili ma'am, pili lang po kayo. Asin lang ma'am, bali yan po, pang display lang po yan. Ang display po yan. May free books po ako ma'am. Good morning ma'am. Mas live po, may Gordon Blue, special 5 minutes po kami. May deep free-range na rin po ma'am. Malambot po yung calamares po namin. Pag hindi po masarap, pwede po yung mali. 100 na lang ma'am, good for today. Right po madam. Magkano yung kanya dito? Pasit. 1 kilo. Morning sir. Morning po ma'am. Meron po kami special 5 minutes po ma'am. May Gordon Blue, pero maraming na kain po ulit. Hindi po. Salamat. Oo, ayun po kasi kayo ma'am eh. Salamat po. Wala ba? Sige po kitry po. 5 ulam na po. 3 rice na po siya. 100 na po ma'am. 100 na po. Good for na po. Pag hindi po masarap, pwede po yung balik ma'am. Kuha po kayo ma'am. Pwede na pang isa. Yes po. Mainit pa po na. May Gordon Blue with ham and cheese, buffalo wings, calamares, shanghai. Dami yung gusto ma'am. Ano ma'am? O yun na. Ang baliwan, display ko lang namin ito. Display ko namin. Salamat po. Diyan ma'am. Pasok po. Special din ito ma'am. Sige po. Pa? Ano ba pa? O sir, parehas lang yan sir. Regalo din. Magkano ulit?
tayo, mami. Oh. Sir, balikan ko lang, sir, ah. Balikan ko po. Good morning, ma'am. Ma'am, meron kami special po dito. Limang ulam na po siya with free rice, ma'am. Cordon bleu with ham and cheese. Bupolings, ma'am. Tapos, meron po kami Shanghai, calamares, and fish fillet po. 100 na lang po. Ma'am, 100 na lang po. Gusto ko ito na po. Sige po. Para mo kayo, ma'am. Pinigay mo? Sige po. Pare-parehas lang yan? Yes po. Ito mas marami po. Ito mas malaki yun. Malaki yung ramen. Subog ko po. Yan, ma'am. Thank you. Bait naman dito. Alam tayo pa po ako. Gulay. Kuya Ricardo nyo, sayote. Gulay Ricardo. Gulay. Ayos po ba? Titikman niyo po. Ayos. Shoutout kay Lola. Ano pangalan niyo po? Bakit ito naman ng tikin ni Roslyn? Paglakad din nakaampak. Thank you po, ma'am. Thank you po. Good morning, ma'am. Gusto rin mag-try po. Ito yung special packet po namin. Limang flavor na po, ma'am. Good for two na po. Breakfast lunch, pwede mo po. 100 na lang, ma'am. Ma'am, bali-baling po tayo ito. Free rice na yan, ma'am. Limang ulam na. Sulit na po. Order mo, ma'am. Kami please. Pag hindi po masarap, pwede po ibalik. Opo, pwede po. Yung nakapungit. May rider kaya. Salamat ha. Sapat. Ito po, ma'am. Thank you po, madam. Good morning, ma'am. Meron po kami special po dito. Baka po gusto pong tikman. Limang flavor na po with free rice. Madami na po, ma'am. Good morning na po. Okay po, ma'am. Next time po ulit, ma'am. Okay lang. Good morning, ma'am. May pag-ibig po kami. Mountain Tea Dry. Ito po ulam na po, ma'am. Okay po. Sige po, ma'am. Ulitin po ulit. Sige po. Morning, ma'am. Gusto po ito yung Cordon bleu with happy fish. Yan po palawis po, ma'am. Calamares. 100 na lang, ma'am. With free rice na po. Marami na po, ma'am. Pag hindi po masarap, ako, ma'am. Pag hindi po masarap, hindi po ibalik po. Sige, ma'am. Bili po siya. Thank you po, madam. Bye. Ay, meron pa ako favorites po. Business niyo po, Lola. Thank you po. O, si sir, try po, sir. 5 minutes po natin. 100 na lang po, sir. Breakfast lang po. Kaya lagyan mo po next. Ulit mo po. Good morning, ma'am. Special tayo po, ma'am. Good po na po, ma'am. With free rice na rin po, ma'am. Kung hindi po masarap, ma'am, pwede po ibalik po. Sige po, i-try po. Thank you, ma'am. Isa. Okay po. Salamat po. Kung sa ulitin po, ah. Sige po. Sige po, ma'am.
po special 5 in 1, yung flavor ng pizza. Free rice na po sir, ma'am. Try nyo po ma'am. Special 5 in 1 po sir, ma'am. With free rice na po ma'am, pag hindi pa masarap, pwede po balik. Apat na lang po, apat na lang. Try nyo po, sir. Maranda na, sir. Limang pulang pizza, free rice. Maranda na, sir. Bilang mo na si Ivan. Hindi, may karinderya kasi kami dyan. Siyempre, iba yung karinderya. Galing tayo ito. Sir, limang pulang pa. Oo, ilibre kita. Pinipigilan niya yung sarili niya. Ulat na, sir. Free rice na po, sir. Pag hindi masarap, sir, babalik niyo po. Balik niyo po. Kalikot, try mo, boss. Ay, ma'am. Ano gusto yung tumitry, ma'am? Limang kulang na with free rice na po yan, ma'am. For the blue with 100 na lang po. Good for two po. Hindi nyo na, ma'am. Yung fan. Apat na lang po. Saan po siya? Pumuntahan siya. Ito na. Morning, bossing. Bossing, baka gusto niyo po i-try itong special 5 namin. Limang ulam na with free rice na po. Good for two na po. For the blue fish with ramay Shanghai po. Okay po. Thank you po, madam. Thank you po. Sunod po ulit. Morning, sir. Baka gusto po ito, sir. Special po namin. Ibang ulam na with free rice na po na, sir. Pangulutan pa po. Pangulutan pa po, sir. Good for two na po. Gordon Blue with ham and cheese. Buffalo wings po. May fish belly kami. May calamares. May Shanghai. 100 na lang po para sa inyo. Tawad pang 50 sana, no? Pero 100 na lang po. Eh, sir. Baka simple try, sir. 100 na lang, sir. May Gordon Blue po kami. Ham and cheese po. Apat na lang, sir. Isa po. Yes po, ito po. Tingnan niyo po, Lola. Pwede yung pan. Tingnan niyo po. 100 na lang po. Good po na po, Lola. Palma, limang ulam na po, Lola. Okay. Okay lang po, Lola. Next time po, ulitin po ulit. Salamat po. Salamat. Good morning, ma'am. Meron pa kami special 5 in 1. Tatlo na lang po ito. Meron pa kaming Gordon Blue, crispy calamari Shanghai. 100 na lang yun, ma'am. Sige, direct to the point. With free rice na po. Okay po. Hindi na kami isa. Okay. Babait naman sa mga betlang dito. May free books po ako na kasama ko po ito after kumain. Blessing po yan. Sir, may free books din ako. Okay, salamat ha. Bless po. Thank you so much. Ay! Wait. Ayan pong ganisa, kararami lang. Ano yung laman? Ito po, Lola. Ano pa kaming Gordon Blue with ham and cheese? May buffalo wings, may Shanghai, may calamares, may fish fillet with free rice. 100 na lang po yan, Lola. Dalawa na lang po. Anong to? Calamares po. Fresh po yan sa palengke. Kunin nyo na po itong dalawa. Ang dami naman. O, itong isa na lang po, Lola. Okay lang. Sige po. Pag hindi po masarap, pwede po ibalik. Taga saan ka dito? Tayo po. Ay, Opo, pan lang po, try ko lang. Pero as of now, talagang bumibili sila. Naubos ko yung isang pan ko. Thank you so much po, madam. God bless po. May free book din po pala ako bigay dito. mo 150 yung dalawang kunin namin isa. Hindi kaya, panggas pa po namin, Lola. Sorry po. Thank you. Thank you rin po, ma'am. Ingat po kayo. Sir, thank you. Sorry, sir. Thank you po, sir. God bless. Ma'am, baka sir kung kunin na itong isa. May pinan po namin. Kuha na sila, sir. Pang-rice po, ma'am. Naulitin po. Thank you po. Sir, baka sir, isa na lang po. Ito po,
buffalo wings, may crispy rin may Shanghai, may calamari, free rice na po ma'am, 100 na lang, good for po. Eh sir, kunin niyo na sir, 100 na lang po. Pwede blessing. Sige po, thank you. Salamat po, sunod po ulit. Morning po ma'am, pakasip po. May mga try. Ibang ulam na to ma'am. With the free rice na po. Tapos po bagong luto pa po ito. Pag hindi po masarap po ma'am, pwede po ibalik. Oh? Yes po, dito lang po ako. Umiikot pa lang po ako. Kunin na ma'am. Morning ma'am, kasi pong kunin na itong kaibigan ko po. 5 ulam na po siya ma'am. May cordon bleu with ham and cheese po pala. Kaya po madam, mag-support na. Eh, sorry. Hindi po ma'am, sorry din po. Thank you rin. Ulit. Good morning ma'am, sir. Pero pa din po kami. 5 ulam na po ma'am. May cordon bleu, may sila malagyan ka. Bukaling daming cheese free lang na po sir. Just lang po. Thank you. 100 na lang sir, isa na lang po. Sabi nyo magpili iba. Galing na po kasi kami tayo sir. Kaya medyo dito. Kunin mo sir. Kami na kasi napaluto na ako eh. Okay sir. Ano sir? Ay po ma'am, pakasip mo try. So ma'am, sakto po sila kayo magluto po. Pero kami sila sir, pagin mo. Cordon bleu, may calamari Shanghai, may biscuits, rice na po ma'am. 100 na lang po. Pang-rice po ma'am. Gawin na may pagkakasama mo pa. Kayo po kasi ma'am eh. Baka Mag-aaga ka, marami. actually pang-rice po talaga. Opo. Kunin nyo na sir, isa na lang. Okay. Ulitin na lang po sir. Agahan mo next time. Morning po tayo. Pag-may po baka usip po. Salamat po ulit po ulit. Morning ma'am, pakita na po. Pang-breakfast daw po. Salamat. Morning ma'am, breakfast lang po. Good morning ma'am, breakfast lunch po ma'am. Tapos kung i-try, 5 flavor na po. Ito po ma'am, breakfast lunch po. 5 ulam na po ma'am with the crispy na calamari sa kain. Calamares, with the rice na po. Isa na lang ma'am. Please, ahead yan. Ay, saka na po. Okay lang po. Morning ma'am. Marusin pong i-try po special tayo po namin. 5 flavor na po ma'am. May cordon po with ham with cheese, may fish fillet, calamares, buffalo wings, Shanghai, with free rice na po. 100 na lang po. Good po. 100 na lang po sir. Ito sir. Isa na lang po. Baka gusto yung pong kunin na po. 100 na lang po sir. 5 ulam na po. Kano daw? 100 lang. Pwede po amuyin sir para makita nyo po kung quality or not. Perfect. Pag hindi masarap sir, pwede pa ibalik po. Sir, meron din akong free dito sir ha. Kaya kainin. Sakto nyo po kainin sir. Salamat po. God bless. Ayos. Hindi ako mauwi. Salamat sir ha. Ma'am, salamat ha. God bless. Paubos tayo. Basta lang. Oras lang. Sana. Okay pa ako. Saan ba ito? Kulay Ricardo. Sir, naubos ko na. Dumating na. Wala eh. Ano problema ka na? Kulang na 3 daan. Kano yung sila po? 160. 150 to 160. Pag nakabit... Ay, ubos na. Ay, nakabidyo pa tayo ah. Ang pangalan niyo sir?
May YouTube channel siya ako. Oo, yun. Ano Ano naman, ano? ang sabi na Viloria, pang-coordinate kasi ko na po sir. Wala na ako. Galing ako sa hapon sa Pilla System. Pilla System. Pag hindi ba masarap Lola, pwede ko balik. Sir, Thank you, thank you. Lola, thank you so much. God bless. Anong araw naman, sir? Balik po. Hindi ko alam po eh, pero parang one sa one po. Sige, okay lang. Basta ano, pasyal ka ulit, sir. Salamat po. Para makabili sa kayo. Para sir, sila po. 260 yung Kalunggo? yung calamari, makano sir. Magkano calamares? Sige po. Thank you. Kahit lang kanila guys. Hindi natin alam kung good. We're praying that God bless us. Sa natin. Ito yan. Thank you guys. Meron na ang palengke. Let's go. And see you on next episode. Episode 50 na tayo.